Then ready na nato i-bake. Nya diri ako aning gisuwayan og brush og i-wash ang babaw. Tan-aw nato unsay resulta, pero dili kinahanglan na nga inyo haning i-brush kay tabunan ra bayanin nato og margarine og sugar. Gi-bake ra na nato sa 160 Celsius for 18 to 20 minutes or hangtod nga mo golden brown gamay ang babaw sa tuang ensaymada. Nya ato asa nang pabugnawon before nato butangan og margarine. So i-brush na nato diha. Murag mo slide ay gamay ang margarine basta butangan nato og i-wash kay sinaw man siya. So idiretso ra na ninyo og bake. Ako ara ko ning gitistingan kay nindot man gud kung magbutang tag i-wash kay sinaw siya ba nya nindot pud ang iyang pagka brown, nindot iyang color ba. Pero di siya maayo aning ensaymada. Ako ara ning gitunga no kay 16 man ni kabuok ang katunga. Gibutangan og margarine og sugar ni ang kaning katunga kay margarine og cheese sad ang ako ang gibutang. Wala ang nakabutang og sugar ba kay para dili kayo tamis. So depende na ninyo ha, pwede sad nga inyo haning butangan og cheese kaning naay sugar, lami pud siya. Nya ato din ning tilawan ang ato ang ensaymada, tan-aw nato og lami ba gyud siya. Murag lami gyud kay ni ato ang ensaymada kay tan-aw ra gud na ninyo humok gyud kay na siya.